Guys, naata rin Nesty Apple nga gibuslutan sa atong bayi. So karong adlaw himuon naton siyang ice candy. So kani nga ice candy kay dili naton siya ibaligya, instead ihatag ra nato ni sa atong mga anak kung magmaoy sila. So samtang naghimo tag ice candy, naa na tay customer daan ato ang bayi, gaatang ni siya. Kay mangayo na kuno siya ice candy no. Sunod nato ang gaatang ani kay ang atong laki, di pud magpaulahi guys. So sa paghimog ice candy kay 1 liter ang tubig dayon usa ka sachet nga Nesty atong gibutang, dayon gamit aning plastic nga gamay. Ako ning iponon guys kung pila ka buka ice candy atong mahimo sa usa ka sachet nga tang, kung naa pa ba ni mabilin kay nga akong anak enjoy na jud kayo sig panguha diri. So mao na yung obra guys, kay instead nga mamalit mi og ice candy, mga pwede man na maghimo diri sa balay para makatipid pud ta, na ara man pa freezer, maghimo na lang jud ta. So diri kay man ako og himog ice candy og atong naihap mga more or less 20 ni siya ka plastic nga ice candy atong naobra guys. O